আগামী 27 মার্চ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রামনবমী। গত কয়েক বছর ধরে মালবাজার শহরের রামনবমী মহোৎসব কমিটির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়ে আসছে। এবারে শোভাযাত্রার সময় এবং রুট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানাতে সোমবার সকালে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স প্রেস ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কমিটির পক্ষে দীপ তিওয়ারি, পণ্ডিত বিকাশ মিশ্র, সতীশ সোনার সহ অন্যান্যরা। কমিটির সদস্য দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, আগামী 27 মার্চ রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা মালবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু হবে। সেখান থেকে জাতীয় সড়ক, বাজার রোড, রেলওয়ে ময়দান এবং ঘড়ি মোড় হয়ে পুনরায় বাসস্ট্যান্ডে এসে শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটবে। তাদের আশা 50,000 লোক উপস্থিত হবে এই শোভাযাত্রায়। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भव्य झांकी आज गर्व का समय है कि आज 2026 में हैं हम, और 2026 में हमारा लक्ष्य है कि पूरे डुअर्स से करीब 50,000 सनातनी भाई बहन माताएं इस शोभा यात्रा से जुड़े, और ये शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य बनाए। मैं चाहूंगा मेरे मालबाजार एवं डुअर्स के सभी सनातनी भाई बहन माताएं 27 मार्च के दिन मालबाजार बस स्टैंड में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े। प्रातः 10 बजे से श्री गणेश जी की पूजा आराधना, श्री हनुमान जी की पूजा आराधना एवं हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा आराधना के पश्चात शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। तो मैं उस दिन सभी से निवेदन करूंगा, अपना काम जल्द से जल्द खत्म करके अधिक से अधिक संख्या में इस शोभा यात्रा से जुड़े और इस शोभा यात्रा को भव्य बनाएं। इस शोभा यात्रा में मालबाजार के बहुत से व्यवसायी, समाज सेवी जुड़ेंगे। इस शोभा यात्रा से उनका सहयोग रहेगा। हमारा एक संदेश हम पहुंचा सके कि सभी सनातनी भाई एक ही छत के नीचे भव्य रूप से शोभा यात्रा मना पाए। और एक विषय ये है, 19 मार्च सभी जानते हैं हिंदू नववर्ष है। 19 मार्च को मालबाजार बस स्टैंड में मालबाजार का सबसे ऊंचा झंडा हम लोग ध्वज पूजा के बाद लहराएंगे, लगाएंगे। সুগন্ধি বাসমতি ভাতের মাঝে নানান উপকরণ, স্বাস্থ্যকর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরি ম্যারিনেট করা মশলাদার মাটন এবং চিকেন বিরিয়ানি খেতে আপনাকে আসতেই হবে রায়গঞ্জের কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদিতে। শহরের সেরা মানের বিরিয়ানি খাদ্য রসিকদের তৃপ্তি মেটাতে হাজির দাদা বৌদি। রায়গঞ্জের প্রাণকেন্দ্র মোহনবাটি এলাকায় রায়গঞ্জ জেলা আদালতের প্রবেশদ্বারের কাছে সুস্বাদু মুখরোচক স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় বিরিয়ানি পেয়ে যাবেন সারাদিন। তাই রায়গঞ্জ শহরে বিরিয়ানির এখন সেরা ঠিকানা কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদি। কলকাতা বিরিয়ানি দাদা বৌদি, মোহনবাটি, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। ফোন নাম্বার 6204774768।